बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज आपके सामने एक नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है फर्स्ट ईयर ऑल ग्रुप्स के लिए, चाहे साइंस के हों, कॉमर्स के हों, चाहे जनरल ग्रुप के हों। उनके लिए उर्दू लाजमी में जो पहला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 1, अशआर की तशरीह कीजिए, जिसमें आपको 4 या 5 दे दी जाते हैं और किसी 2 या 3 की तशरीह करनी पड़ती है। तो वो पहला सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अलग अलग वीडियोज़ में मुख्तलिफ शोरा के बारे में होगा। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो असदुल्लाह खान गालिब के बारे में होगा। उनके अशआर की तशरीह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप इसको वॉच करें। ये सारे के सारे जो है आपके इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने इनकी मुनासिब अल्फाज में तशरीह कर दी है, आप इसको वॉच कीजिए, इसको याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बड़े काम में आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आने वाली वीडियोस होगी उनमें मैं मीर तकी मीर, आतिश, मीर दर्द और 1-2 शोराजात के और डाल दूंगा, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब के अशार आपके लिए पेश खिदमत है। तो पहला शेर है, मैं भी मुंह में ज़बां रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अभी की तशरीह आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है, मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। गालिब एक फ़लसफ़ी शायर हैं। इस शेर में गालिब कहते हैं कि मसलहतों ने मेरी ज़बान पर ताला लगा दिया है। मेरे अंदर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हालात व वाक़यात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं अपना और दूसरों का हाल ज़माने पर आया करूँ, यानी ज़ाहिर करूँ। ये और बात है कि कभी मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मेरे दिल का अहवाल पूछने की कोशिश करे, तो फिर मैं उससे ज़रूर बताऊँगा कि मेरे दिल में क्या कुछ है जो मेरी ज़बान पर आने के लिए बेकरार है। अब आपके सामने शेर नंबर 2 हाजिर है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसकी तशरीह हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। गालिब का शुमार फ़लसफ़ी शायरों में होता है। इस शेर में गालिब ने उर्दू की एक सिफत तिजाहिल आरफाना से बेहतरीन काम लिया है। तिजाहिल आरफाना का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है जानबूझकर अनजान बन जाना, ठीक है। उर्दू शायरी में तिजाहिल आरफाना से मुराद ये है कि जानबूझकर अनजान बन जाना। वो कहते हैं कि वो इश्क के मर्ज में गिरफ्तार हैं। ये वो मर्ज है जिसकी कोई दवा नहीं। अगर इस मर्ज की दवा की जाए तो इसका असर उल्टा होता है और मर्ज बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ गालिब अपने दिल से कह रहे हैं कि ए दिल, तुझको क्या हो गया है? तू इतना नादान कैसे हो गया है? तुझे पता भी है कि ये इश्क की बीमारी ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। शायर कहता है कि जब से मुझे इश्क का रोग लगा है, मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। हर वक्त महबूब की याद में तड़पता रहता हूँ। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब के पास है। अब आपके सामने तीसरा शेर हाजिर है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। इसकी तशरीह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यह शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। गालिब का शुमार फ़लसफ़ी शायरों में होता है। ये इसका हवाला हो जाता है, ठीक है। इस शेर में गालिब कहते हैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो बोएगा वही काटेगा। अगर हम दुनिया में नेकी और भलाई के काम करेंगे तो हमको इसका सवाब मिलेगा। हम अगर इस दुनिया में लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो वो भी हमारे साथ ही अच्छा सलूक करेंगे। ये बात तो तय है कि एहसान का बदला एहसान ही होता है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगर हम किसी को बुरी बात कहेंगे, इसके बदले में बुरी बातें ही सुनेंगे। अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का बदला बुराई होता है। यहाँ शायर कहता है कि हमें इस दुनिया में लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ताकि इसके बदले में हमें नेक सलूक ही मिले।
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اچھے اخلاق کے ساتھ گزاریں اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ غالب کا شمار فلسفی شاعروں میں ہوتا ہے۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ ایک حساس دل کے مالک ہیں۔ اگر کوئی ان کو اچھی بری باتیں کہتا بھی ہے تو ان کا دل بڑا متاثر ہوتا ہے۔ ان کا دل دوسرے انسانوں کی طرح گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ ان کا دل کوئی پتھر نہیں ہے، اس لیے جب ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ان کو اپنی عزت و احترام بہت ہی عزیز ہے۔ وہ ہر بات جو ان کو ناگوار گزرے وہ اس کو بہت محسوس کرتے ہیں، اور اس سے ان کا دل احتجاج بھی کرتا ہے۔ جب دنیا کے لوگ ان کو ستاتے ہیں تو ان کا دل روتا ہے، اور وہ انسان ہے، کوئی پتھر نہیں ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ غالب کا شمار فلسفی شاعروں میں ہوتا ہے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں تکالیف، پریشانیاں، غم و الم ضرور آتے ہیں، اور یہی ہماری آزمائش ہے، لیکن ان پر صبر کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ان تمام تکالیف کو کم کر سکے۔ بہت سے لوگ ان غموں اور پریشانیوں سے تنگ آ کر دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کا یہ فعل بالکل غلط ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی اور غموں کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بے شمار تکالیف کا سامنا کرتا ہے اور ان پر صبر کرتا ہے۔ غموں اور پریشانیوں کا سلسلہ زندگی ختم ہونے تک جاری رہتا ہے۔ غموں سے نجات تو صرف اور صرف مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھے غالب کے وہ اشعار جو آپ کے یہاں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے ان کی تشریح کر دی ہے، آپ اس کو واچ کریں اور یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی۔ اگلی ویڈیوز میں مزید شعراء حضرات کی بارے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تو آپ ان کو بھی واچ کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کا کوئسچن نمبر 1 کلیئر ہو جائے گا بالکل۔ اس میں 4-5 اشعار تھے، تو آپ ان کو یاد کر لیجئے گا، کیونکہ ہر سال جو ہے بدل کے آتے رہتے ہیں۔ میں نے ٹوٹل آپ کے جو اشعار تھے ان میں سے امپورٹنٹ آپ کے سامنے تشریح بیان کر دی، آپ ان کو واچ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں ساتھی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کسی بچے نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کامنٹس کریں مجھے پیارے پیارے، اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ پریس کر دیں بیل آئیکن کو، کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ بر وقت مل جائیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ اوکے، آئی ایڈوائز یو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔